शुक्रिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानियतन फ़लहुम अज्रुहुम इन्दा रब्बिहिम वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लज़ीना यअकुलूना अर्रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतुहु अश-शैतानु मिनल मस। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लु अर्रिबा व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। फमन जाअहु मौइज़तुम मिन रब्बिहि फंतहा फलहु मा सलफ व अम्रुहु इलल्लाह व मन आद फउलाइका अस्हाबुन नारि हुम फीहा खालिदून। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल कफ़्फ़ारिन असीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व अक़ामुस सलात व आतवुज़ ज़कात लहुम अज्रुहुम इन्दा रब्बिहिम वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा व ज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुन्तुम मुमिनीन। फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिहि व इन तुब्तुम फ़लकुम रुऊसु अम्वालिकुम ला तज़लिमून व ला तुज़लमून। व इन कान ज़ू उसरतिन फ़नज़िरतुन इला मयसरह व अन तसद्दक़ू खैरुल लकुम इन कुन्तुम तअलमून। वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीहि इलल्लाह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ़्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायन्तुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फ़क्तुबूह वलियक्तुब बैनकुम कातिबुन बिलअदलि वला यअब कातिबुन अन यक्तुब कमा अल्लमहुल्लाहु फ़लयक्तुब वलियुमलिल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु वलियत्तक़िल्लाह रब्बहु वला यबख़स मिन्हु शैअन। फ़इन कानल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु सफ़ीहन औ ज़अीफ़न औ ला यस्ततीअु अन युमिल्ल हुव फ़लयुमलिल वलियुहु बिलअदल वस्तशहिदू शहीदैनि मिन रिजालिकुम फ़इन लम यकूना रजुलैनि फ़रजुलुन व इम्रअतानि मिम्मन तर्ज़ौन मिनश्शुहदा अन तज़िल्ल इहदाहुमा फ़तुज़क्किर इहदाहुमा अल-उख़रा वला यअबश्शुहदाउ इज़ा मा दुऊ वला तस्अमू अन तक्तुबूहु सग़ीरन औ कबीरन इला अजलिह ज़ालिकुम अक़सतु इन्दल्लाहि व अक़वमु लिश्शहादति व अदना अल्ला तर्ताबू इल्ला अन तकून तिजारतन हाज़िरतन तुदीरूनहा बैनकुम फ़लैस अलैकुम जुनाहुन अल्ला तक्तुबूहा वअश्हिदू इज़ा तबायअतुम वला युज़ार्र कातिबुन वला शहीद व इन तफ़अलू फ़इन्नहु फ़ुसूक़ुम बिकुम वत्तक़ुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाहु वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। व इन कुन्तुम अला सफ़रिन व लम तजिदू कातिबन फ़रिहानुम मक़बूज़ह फ़इन अमिन बअज़ुकुम बअज़न फ़लयुअद्दिल्लज़ी इअ्तुमिन अमानतहु वलियत्तक़िल्लाह रब्बहु वला तक्तुमुश्शहादह व मन यक्तुमहा फ़इन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु वल्लाहु बिमा तअमलून अलीम। लिल्लाहि मा फ़िस्समावाति व मा फ़िल अर्दि व इन तुब्दू मा फ़ी अन्फ़ुसिकुम औ तुख़्फ़ूहु युहासिबुकुम बिहिल्लाह फ़यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर।
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصفمة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. صدق الله العظيم. मोहतरम नाजरीन, सामिईन,
क़ारिईन। मैंने पहले भी कई दफ़ा गुजारिश की है कि मैं कुरान पाक अपने यूट्यूब चैनल पे आपको सुनाना चाहता हूँ, और इसी तरह मिशकातुल मसाबी और इसी तरह सही बुखारी भी अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ाना चाहता हूँ। तो मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं। मैंने बड़ी दफ़ा आपसे गुजारिश की है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरा यूट्यूब चैनल कारी मोहम्मद अकबर असद ऑफिशियल सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे सब्सक्राइबर 1000 तक पहुंच जाएं और मैं अपना सबक आपको अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ा सकूं। मेरी गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरा यूट्यूब चैनल कारी मोहम्मद अकबर असद ऑफिशियल सब्सक्राइब करें, ताकि मैं यूट्यूब चैनल पे आ सकूं और आपको कुरान सुना सकूं और हदीस पढ़ा सकूं। आपकी बड़ी मेहरबानी। आप ख़ुद भी करें और आगे भी शेयर करें। आप ख़ुद भी करें और आगे भी शेयर करें, ताकि जल्द अज जल्द 1000 मेरे सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं। और इंशाअल्लाह अभी थोड़ी देर बाद 10 बजे मुलाकात होगी। कुरान पाक का तर्जमा पढ़ाया जाएगा, फिर इंशाअल्लाह मिशकात पढ़ाई जाएगी, फिर सही बुखारी पढ़ाई जाएगी। इंशाअल्लाह मैं 10 बजे से 11:30 12 बजे तक आपके साथ रहूँगा। बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम।